जेकर तुसी भी चिकन मोमोज खाने हो स्वाद लेके तां हो जो सावधान, किते तुहानू तां नहीं खिलाया जा रहा कुत्ते ते बिल्ली दा मांस। क्योंकि हुण एक मामला सामने आया है जिथे कि एक फैक्ट्री दे उत्ते छापा मारिया गया, तो उस फैक्ट्री दे विच इन्नी गंदगी दे विच है जिहड़ा मोमोज बनाए जांदे सी, तां दस्सिया जा रहा कि उस फैक्ट्री दे विच जदों छापा मारिया गया तो उत्थे पता लग्या कि ओह उन्हां द्वारा जिहड़ा कुत्ते ते बिल्ली दा मांस है मोमोज दे विच पाया जाता। थोड़ी सेहत के नाल तां नहीं किते खिलवाड़ हो रहा, तो सावधान हो जाओ। खबर सुनो ध्यान नाल। मोमोज खान तो पहला एक बार जरूर सोचो कि थोड़ी किते सेहत ना बिगड़ जाए। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਿਕਨ ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾंस ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।